Welcome to Nagaland TV. This is Lynn Muri and you're watching English News Now. Clock tower in Dimapur has been neglected for a longer period and in need of maintenance. As the clock tower comes under DMC maintenance, upon contacting them, they informed that the maintenance of the clock has been on hold for a longer period due to some financial crisis. They also assured that a repair will commence once the financial requirements are allotted. Viewers can man Dimapur to city tower koina bishi famous city tower no ilugma clock tower we koi. Man idu city tower de saisho kole do idu opore clock rakhina ase aru idu clock maintain nokra do bishi deri hoise aru mahan jeneshna idu clock tower do DMC khanla maintenance bitor de ahe tu mahan DMC office te jaina idu la opore huda du kraram de tan wa janai dishegi tahan do ide tahan bi salary ne padu 4 months hoise aru tahan idu ide financial crisis te jaise duani tahan maintain nokruwa parina ase kona idu city tower clock tower do maintain nokruwa parina ase kona idu opore janai dise oli tahan wa idu aru assure guina ase ki tahan kire idu financial crisis ja khatam hobo nolwi financial idu stable hoi jao tahan idu maintain kuro aru banai diwale se kona idu opore bi janai dise aru idu jaga de city tower de idu clock function noha ekla nohoina rasta bi bishi bia hoise apni khan dikhiwa parisna idu thik city tower la osure rasta do bishi bia hoise potholes dangur hoi jese last month bi Nltv khanwa idu opore coverage dishegi rasta bia la opore holi mohan ide dak bi dikhiwa parise gi concerned citizens khanwa duk pala opore concerned department khanwa ko action nola idu jare ekla nohina tadi agere vishal jala rasta do bishi behoina se aru man jene isna idu rasta de do truck khan do berai thake especially rati de truck khan idu cross kurina jai thake idu rasta de aru man jene isna idu city tower de turning point ase gari khanwa u turn loina aha ja gro dikhi thake aru apni dikhiwa parisna de to tahan iniga cross kuraram de especially truck khanwa cross kuraram de idu potholes de gushina tahan balance kona parina accident hole do high chance bishi se aru man janisna idu rasta de accident do hoi thake minor hobi major hobi to idu opore rasta bi hoile do accident hole do high chance bishi se idu gani idu rasta urban development hobi noli road enrich hobi noli kun la concern department de bitor de ahile bi idu rasta de bahalwa saina jaldi at the earliest inspect kuina banai dile bhala se noile do concerned citizens khan karne ekta risk ho jai aru idi cross kurole noile bi truck khan karne bi bishi danger hoi jaise duani concerned authorities khanwa saina at the earliest banai dile bhala se kona itlopodi bi janai dese. Immediate response was initiated from Nayara Petrol Pump over the transformer with poor safety fence. The manager of the petrol pump stated that in the interview that the victims' medical bills are covered by the responsible authority and have discussed with the family members regarding the incident. Nagaland TV Jogali update diya nishina ire Nayara Petrol Pump la oporde juntu Tuesday night te LPG driver electrocuted huina shock khaina immediately hospital de rush in kora la jankari la oporde mahan jankari dibo goina ise apni han dikhole pare se Nayara Petrol Pump ra immediate action luina edu wall othai dia la do immediate action luina wall do othai dia apni han dikhi pai ase juntu bishi bhal ase hoilebi main question do ki ase gole do LPG driver juntu jokhom huina hat jokhom huina ase taila oporde Nayara Petrol Pump bi poisa taila medical fees pane wi modot kori asna nai or else taike compensate korle asna nai udul oporde jankari dibo kuina kota kori sabo echa Nagaland TV Nayara Petrol Pump la manager aro accountant la de ase juntu odu kam la opore tage lo puchtash korle acha sir Nltv ke time dia garne bishi thanks aro odu bona apni han odu kam start korera do ekdom bhal ase juntu apni han immediate action luina odu wall ina uthai do ekdom bhal kam ase hoilibi question do ase ki odu wall do apni han kiman oportak maurle ase apni olop dikhai dibo 5 feet ইয়াতে पर অলপ উপর উঠাই কিনে এনে রেলিং বি দিবলে আছে হ্যাঁ রেলিং বি দিবলে আছে উপর তে আর ফেন্স বি দিবলে আছে ফেন্স রেলিং দিব ইয়াতে 5 feet তা কোথায় দিবলে 5 feet তা কোথায় দিবলে আছে हां 5 feet उठाई दियो और ट्रांसफार्मर भी ऊपर होगा ट्रांसफार्मर भी उठाई दियो ट्रांसफार्मर तो अपनी हां दिखी আছে তো না ट्रांसफार्मर तो 1 feet आधा ही আছে তো না तो ट्रांसफार्मर तो जदि 1 feet आधा तो ना থাকে तो ना ओदो तो पानी बुई से गले तो मानवी जोखम हो दो ना पर यहां लगेगा कल में
हाँ ऊपर में लगेगा कल में ঠিক আছে আৰু টিউজডে ইভিনিং দে এলপিজি ড্ৰাইভাৰ একটা জখম হোৱা দো এতিয়া হস্পিটেল দে আছে গুইনা জানকাৰী আছে তো হাত জখম হোৱাৰ ওপৰতে তাইলা মেডিকেল এক্সপেন্স দিবি আপনি অলপ কথা কৈছে না নাই আপনি মদত কৰিব কাৰণ অলপ তো মদত কৰিছে তাইখান লাগা হস্পিটেল যাই কিনে লগ বি পাইছে অলপ খৰচা চৰ্চা দিছে তাইখানকে মিলাই কিনে কিবা কিবা কথা মিলাই ল'ব এইটোতো তাই লগতে তো আপনি হান ওদু ভিক্টিম লাদে আৰু যাইনা কথাহান বি কৰিলে আছে জখম হোৱা মানুহ লাদে যাইনা অলপ কথা পাতি বি কৰিলে আছে লগ পাইছে তাইৰ লগতে এতিয়া ঠিক ঠাক আছে আৰু কথা তাইৰ লগতে কথা কৰিছে আমি গান মিলাই কিনে তো ডক্টৰ বা কি কৈ আছে যে তাক তাইলা হাত কাটিব আইসিইউ দি যাব ইনা খবৰ পাই আছে আইসিইউ কেইটাতো আছে আইসিইউ দি আছে না হয় তো আপনি হান মেডিকেল এক্সপেন্স দিও আপনি হান কথা পাতি কৰিছে আৰু আপনি হান মদত বি কৰিছে অলপ চলপ মদত কৰিছে অলপ লাগিলে আমি কাণ মদত কৰিব অলপ চলপ এতিয়া নাৰায়া পেট্ৰল পাম্প লা মেনেজাৰ আৰু একাউণ্টেণ্ট বাবি ভালবা কৈছে কি তাহান ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দো ওপৰ দেবি উঠাই দিবলৈ আছে ওপৰতে উঠাই দিবলৈ আছে আৰু ৱাল দো 5 ফিট তক মাৰিনা ৰাখি দিবলৈ আছে উদুল ওপৰতে তান ৰেলিং বি দিব গইনা আছে ৰেলিং বি হালি দিব গইনা আছে আৰু ভিক্টিম লা ওপৰতে জানকাৰী কি দিছে গলে দো তাইলা মেডিকেল এক্সপেন্স দিবি তাহান অলপ মদত বি কৰি দিছে আৰু ওদু ভিক্টিম লা দিও অলপ পুছতাছ বি কৰিছে কি তাই আইসিইউ দি আছে আৰু তাই কিবা কিবি মদত লাগিছে গলে তাহান আৰু মদত কৰোগিনা জানকাৰী দিছে Nltv interacted with the State Disaster Response Force SDRF team to know about their challenges and experiences. As report says, 3 cases filed from January to till date. CDRF emergency number 8998442876, SDRF commander number 70058068182. Viewers kan mohan jani ichna Dimapore monsoon season ailadu alag alag jagre flood hoi thage aru manu khan duk param de SDRF khanwa ahina tahan ge rescue kure to aji mohan SDRF office aina ase aru tahan field de jaina kam kuri thaka khan no de interview kuri sawo tahan la experience kininga ase aru tahan mi ki babna rakhina idu rescue khan kure lopore hoda ji kuri sawa abi thank you sir Nltv de time de karni acha dusre mohan jani ichna Dimapore monsoon season de area de flood hoi thage aru manu khan duk parem dia khan wa aina rescue kure to apni han mi ki babna rakhina idu field de kam krise aru apni du idu field de kam kadu kiman years hishna Thank you Nltv for coming etia ami gan Dimapur te to udai sal to flood hoi thage at isumoram pra itu sal to iko honai ole bi ami gan flood to response kura to আমি কান মেন তো আমি কান ফোকাস তো মানুহ লাইফ বাঁচাই দিবলৈ মানুহ লাইফ তো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে সেকেন্ডলি মানুহ কান এইটো সামান খান তাহান লগা গুডছ খান কোনবা ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ খান নহ'লে বি তাহান লগা এইটো ৰেচন পানী খান তাহান যিটো ওলাব নাপাৰি না থাকিছে বোলে ইংগা ড্ৰাই প্লেচটো লৈ কিনে আহিব নাপাৰ থাকিলে এইটো খান ওলাই দি কিনে তাহান মদত কৰি দিবলৈ এইটো আমি কান মেন ফোকাস কৰে এক্সাম্পল লাইক 2019 te tolozimate ekta jagate flood bisho hoi thake etu jagate bi ami kan ekta buri ama tai ekla thai goise tai widow ase tai tu bacha kan sob sadi hoise tai ekla thai goise tai laga saman sob ami kan retrieve korina dry place te rakhi dia ki kilo tala gordo already pani par loi jable takise etu korna ami kan lamen focus to number 1 to priority ami kan de etu manu laga life bacha bole আৰু কোনবা তো স্ট্যান্ডার্ড হৈ কিনা পানী ফুল ফ্লড হৈ কিনা খালি রুফটপ একলা দেখি কিনা বি থাকি কিনা বি তাতে পৰা আমি যাই কিনা ৰেস্কিউ কৰলাই তাখান লগা লাইফ ষ্টকস খান এক্সাম্পল লাইক পিক্স আৰু গত খান নিচিনা গুৰুতক তো গুৰুটো উঠাছা নাই হ'লে কুটা খান নিচিনা বিলি খান নিচিনা না এইটো খান নিচিনা তাখান লগা আহি এইটো খান ছেভ কৰি দিবলৈ আমি এইটো খান কাৰণে ফ'কাছ কৰে আৰু আমি খান এইটো কাম কৰাটো সিন্স 2016 পৰা আমি SDRF খুলি কিনা আহি কিনা since 2016 up to date itu tak আমি itu কাম to চলে আছে sir apni gibi apni tu field de kam kora do kiman years hishi aru apni bi itu field de kam kuri na apni bi experience ki paisna acha thank you Nltv ro aman rescue jadam de ekdam manuke kina bachawo itula monti thaki kina aman manuke rescue to bachawo la jai aro মানুষকে রেস্কিউ করা দাম আমি একটা মন খুশি এনেকা হয়ে যায় এনেকা ফিল হয়ে যায় আমার 2006 পৰা এটি SDRF খুলিছে 16 তো ইনটো টাইম পৰা এটা আজি তাক 2024 তাক নিয়া ফিল্ডে কাম কৰা তো একদম খুশি
একটা ফিল কৰিম আপনি ইটো ফিল্ডে কাম কৰাটো কিমান ইউজ হৈছে আৰু আপনি বি ফিল্ডে যাই না কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাই না আচ্ছা থ্যাংক ইউ Nltv টাইম দিয়াৰ কাৰণে আচ্ছা আমি এখন ট্ৰেইনিং 2015 ডে কমপ্লিট কৰিছে আৰু ইনাৰ না 16 ডে জইন কৰিছে তো 16 পৰা জইন কৰি না এতিয়া তাক আমি এখন ফিল্ডে কাম কৰি না আছে তো আমি এখন বি ফাৰ্ষ্ট ডে ফিল্ডে কাম কৰাটো হ'লে তো অলপ তো নাৰ্ভাছনেছ নিচিনা থাকি যায় কি কাৰণে আমি এখন বি ট্ৰেইনিং লৈ লেবে ফিল্ডে কাম নকৰাটো তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ একটা নাপায় না হ'লে বি আমি এখন এতিয়া তাক তো হ'লে তো ঈশ্বৰ মৰম পৰা ফিল্ডে কাম কৰি না আমি এখন বি এক্সপিৰিয়েঞ্চ না একটা কাম কৰি লেবে ইটো একটা তাৰিকা পৰা কৰিছে গ'লে তো ইটো অলপ আসানি হৈ যায় না ইনালাত কৰি না আমি খানবি এতিয়া তাক তো ফিল্ডে তো বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ না আছে ইটো পৰা তো স্যার আপনি হান্দু কমিউনিটিজ নলুই সিটিজেন্স আর পাবলিক লদে কিনিকা কমিউনিট কইনা আপনি হান ইটো আগে যায় না ফাৰ্ষ্ট অফ অল তো আমি কেতিয়া ফ্লাড ইনচিডেণ্ট হৈছে গ'লে তো ফাৰ্ষ্ট ৰিপৰ্টটো বেছিভাগতে তো পুলিচ খান লগতে বি পাই যায় হ'লে বি আচলটো এইটো কোন বোলে ফ্লাড হৈছে গ'লে তো আচলতে এইটো DGM দিয়ে ফাৰ্ষ্ট ৰিপৰ্ট দিব লাগে কি বোলে আমি নিজে ৰিপৰ্ট পাইলে বি DGM লগা ৰিপৰ্ট নাপাইছে গ'লে তো আমি ওলাব নাপাৰে না চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল পাব্লিক খান হ'লে কোনো হ'লে বি এইটো ইনচিডেণ্ট হৈছে গ'লে তো DGM তাতে ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ কৰিব লাগে তো পিছতে আমি এঙা কৰি না যাই থাকে তো আমি এতিয়া আমি কেতিয়া আমি এঙা খবৰ পাই যাব আমি ৰেডি কৰি থাকিব ডিষ্ট্ৰিক্ট কমাণ্ডিং অফিচাৰ পৰা আহি DGM কে ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছতে তাই পৰা আহি আমি যাবি না যাবি কোৱাৰ পিছতে আমি এইটো ওলাই কিনে আহি এইটো ৰেস্কিউ কৰে তো কেতিয়া আমি চাইতে আহিব ফাৰ্ষ্ট আমি পাব্লিককে লগ কৰাটো আমি গাঁওবুঢ়া চেয়াৰমেন নহ'লে বি তাতে মেম্বাৰ্ছ এইটো কাউন্সিল মেম্বাৰ্ছ তাতে কোনটো থাকিব ইনচাইড থাকিব নহ'লে বি তাতে মানুহ থাকিব এইটো ডাঙৰ মানুহ কোনবা থাকিব তাহানকে লগ কৰি কিনে তাতে পৰা আমি অপাৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰে আচ্ছা তো স্যার আপনি হান্দু ইনস্টিটিউশনস খান নলুই আলাগ জায়গাতে লোকেশনস খান দে জানে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম খান দেনা স্যার এইটোতো প্ৰগ্ৰামটো মান্থলিতে 3-4টা স্কুলতে যাই থাকে এভৰি মান্থ যা মহিনাতে বি আমি 3-4টা স্কুলতে যাই কিনে আছে ৰিচেণ্টলি এইটোতো স্পেচিয়েলি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ খানতে যাই থাকে কি ক'লেতো এইটো মেইনটো আমি এয়াৰকুইক প্ৰগ্ৰাম এৱাৰনেছ এট দ্য চেম টাইম আমি তাহানকে এছেছ কৰিব নাপাৰি না থকা তাৰমানে হ'লে বি তাহান একজনকে উইদাউট এনি ইকুইপমেণ্টছ খালী হাত পৰাবি না কিংবা তাই একজন মদত কৰিব পাৰিব নহ'লে বি কি এৱাৰনেছ কৰিব লাগে কিংবা থাকিব লাগে ডুজ এণ্ড ডনছ এইটো স্কুলতে প্ৰগ্ৰামটো বেছি কৰি থাকে নট অনলি ইন গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল বাট পাব্লিক স্কুলতে হ'লে বি আৰু NCC কেডেটছ কেতিয়া তাহান জমা কৰিব নেশ্যনেল অল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন নেশ্যনেল কেডেট এইটো টিভি যায় আৰু এনি তাহান এইটো নৰ্থ ইষ্ট লগা টিভি যায় ইংৰা NCC কেডেট লগত টিভি যায় কিনে এইটো ট্ৰেইন কৰি থাকে স্পেচিয়েলি আমি ফ'কাছটো এইটো আমি তাহানকে ডুজ এণ্ড ডনছ না এয়াৰকুইক আহিছে নহ'লে বি একটা হাদসা হৈছে গ'লে কি ডুজ কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে এইটো তাহানকে শিকাবলৈ এইটো যাই থাকে এইটো স্যার আপনি হানবি ইটো SDRF তে কাম কৰাটো সিন্স 2016 মা জয়েন কৰিছে পিছে তো আপনি হানবি ইটো ফিল্ডে কাম কৰিনা চ্যালেঞ্জেস খান কিঙা টেকল আপ কৰিনা মান ফিল্ডে কাম কৰি কিনে একদম খুশি পালা চ্যালেঞ্জেস তো মান ষ্টুডেণ্ট খানকে নহ'লে বি মানুহকে ৰেস্কিউ কৰাত আমি ইমান খুশি পায় আৰু একটা ছেটিছফাই ফিল হৈ যায় আৰু বেছিভাগতো আমাৰ স্কুল এনেকুৱাতে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন নহ'লে মক ড্ৰিল এনেকুৱা যাতামতে আগেতে চাপৰা কৈছিনা কি কৰিব লাগে নকৰিব লাগে এক্সাম্পল আমাৰ লেচনটো CPR EMR নহ'লে বি FBO এইটো শিকাই কিনে টানকে এইটো বুজাবলৈ দিয়ে আচ্ছা তো স্যার আগে তাইকে হুদেনছনা আপনি হান অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দেখলাম হই না ইনি ফিল্ডে আপনি হান এনি টাইম 24/7 রেডি থাকিব লাগে না তো আপনি হান বি আপনি বি চ্যালেঞ্জেস খান কিঙা টেকল আপ করে আর কিঙা ফেস করে না চ্যালেঞ্জেস খান আচ্ছা আমি এতিয়া তো হ'লে তো সদায় 24/7 এতিয়াহে ৰেডি থাকে তো আমি কেতিয়া ইনফৰমেশ্যন পাব নহ'লে বি কোনোবা জেগাতে হাদসা হৈছে কিনা আহিব এইটো টাইমতে আমি তো অৰ্ডাৰ পোৱাৰ লগে আমি মুভ কৰি যায় এনে কৰি আমি যাই কিনা কাম কৰা টাইমতে দিগদাৰ বি বেছি পায় পাব্লিক চাইড পৰা বি আমি কেতিয়াবাতো গালি খাবলৈ লাগে ওলাই যায় হ'লে বি এইটো আমি ফেচ কৰি নাই নি মনতে নি ৰাখি কিনে নি
আমি খান কি কৰি আছে তাতেহে ফ'কাছ কৰিব গৈ না আমি খান মিছন দি কিনা কমপ্লিট কৰিব লাগে তাতেহে ফ'কাছ কৰি থাকে আৰু এটা তাকতো ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা আমি খান কিমান ৰেস্কিউ যায় না আছে কিমান মিছন দি কাম কৰি না আছে এটা তাকতো সব ঈশ্বৰৰ মৰম পৰা ছাকচেছ হৈ না আছে এইটো পৰা আমি খান এইটো একটা মনতে ৰাখি না মন ডাঙৰ হৈ নাথাকে আচ্ছা দুসৰু মহান জেনেৰেশ্যন ডিমাপুৰে চাইছে ক'লেতো ট্ৰাফিক জাম বি পিছি হৈ থাকে আৰু ফ্লাড হৈছে বুলি আমি বি টাইমিং দে পঞ্চোৱা নাপাৰ নিচিনা হৈ যায় না ট্ৰাফিক থাকাৰ কাৰণে তো এইটোৰ ওপৰে আপুনি বি কেনেকুৱা যায় না এইটো বেছি একটা চেলেঞ্জেছ লা একটা আছে এইটো আমি কাৰণ কেতিয়া ওলাইছে গ'লেতো ট্ৰাফিক জাম বেছি হৈ যায় স্পেচিয়েলি এইটো স্কুল আৰ্টে নহ'লে বি বিজি আৰ্টে না এইটো বেছি একটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম ট্ৰাফিক জাম পায় এইটো তাৰমানে আমি খান বি দোকান কি বোলে চাইৰেন বাজাই কিনে আমি খান লগা চাইৰেন খান বাজাই কিনে বি ওলাই থাকে হ'লে বি একটা ইয়াতে কৈ দিবলৈ মন আছে পাব্লিক খান কি ক'বলৈ আছে কেতিয়া চাইৰেন ভেহিকেল এনি চাইৰেন ভেহিকেল আহিছে গ'লেতো জাগা দিবলৈ বি ইংগা মিডিয়াতে কৈ দিলে ভাল এনি চাইৰেন ভেহিকেল আছে গ'লে তখন এমাৰ্জেঞ্চিতে আছে কাৰণে তাহান ইয়াত চাইড দিলে বি ভাল আছে এইটো একটা কৈ দিয়া আছে কি গ'লেতো আমি খান টাইমতে পঞ্চিব লাগে আছে কি গ'লেতো উই ডোণ্ট ন' হোৱাট ইজ হেপনিং দেয়াৰ আউট দেয়াৰ চ' আমি খান কি হেপন হোৱা যেন আমি খান পলাই আছে তো পাব্লিক খান একদম এইটো চাইড দিবলৈ একদম দিগদাৰ কৰি থাকে এইটোৰ পৰাহে আমি একটা এইটো মিডিয়াতে কৈ দিয়া আছে পাব্লিক খান কিবি এইটো চাইৰেন ভেহিকেলছ খান আহিলেতো ফট চাইড দিবলৈ এইটো একটা কৈ দিয়া আছে কি ক'লে এইটো দ্যাট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট চেলেঞ্জেছ একটা আছে এইটো একদম একটা আমি মতলব একটা আমি খান ফেচ কৰা লগা একটা আছে আৰু ছেকেণ্ডলি আমি খান এইটো ওলাই চামে এতিয়া আমি খান এতিয়া ঠিক টাইমতে ওলাই যাওঁ খবৰ পাই লগা আগতে কোৱা নিচিনা খবৰ পাই লওঁ আমি খানতো 24/7 ৰেডি আছে ওলাই যায় হ'লে ট্ৰাফিক জাম টেঙা জাম হৈ কিনে থাকে তাৰমানে যাই কিনে পাব্লিক খান লগা কিমান দেৰি হৈছে ইমান মানুহ খানতো আমি খান লগা প্ৰব্লেমছ আমি খান লগা দুখটো নাজানে হ'লে বি কেলৈ ইমান দেৰি হৈছে ইমান দিগদাৰ হৈছে মানুহ পাব্লিকটো ইমান ক্ৰাউডত তোমাৰ ৰখি কিনে থাকে এইটো আমি খান অলপতো একটা মন দিবি একটা কি হ'ব একটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন না আৰু নহ'লে বি একটা কিংগ কৰিব না একটা বি আহি যায় হ'লে বি আগতে আমি চাপৰা কোৱা নিচিনা এনেকুৱা হ'লে বি আমি খান লগা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি খান লগা ট্ৰেইনিং আৰু আমি খান লগা কি আছে আমি খান ইকুইপমেণ্টছ কি আছে কি দি কিনে আছে ইটোৰ পৰাহে আমি খান কাম কৰি নাই দেখা পাইছে তাহান বি খুচি একটা শান্তি একটা নহ'লে বি একটা ছেটিছফেকশ্যন তাহান পৰাহে পাই যায় আৰু লাষ্টেতো এনেই বেছি থেংকছ হৈছে দেই এঙালা একটা খুচি লগা একটা তাহান বি আমি খান কৈ থাকে আৰু আপনার না থাকলে আমি খান নাপারবলে থাকিছে ইংরা তো মানুষ আছে পাব্লিক আছে আলাগ মন আলাগ ভিউ আলাগ আছে এইটো আলাগ তো কথা শুনি থাকে এইটোতো ক'বলৈ আছে হ'লে বি ইংৰা হৈ থাকিলে বি কোৱা নিচিনা এতিয়া তাক এইটো যাইছিলে এইটো ফেল হৈছে নাপাৰ হৈছে এইটোতো হোৱা নাই হ'লে বি এতিয়া তাক এই মৰম পৰা এইটো যাই আছে ঠিক যাই আছে কৈ না এইটো একটা কৈ দিয়া আছে আগেৰে আপুনি কৈছে না এইটো SDRF 2016 খুলিছে তো আপুনিতো 2016 ডিমাপুৰেহি কাম কৰিছে না আলাগ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু পষ্টিং হৈছে যে এইটো ফাৰ্ষ্ট চিন্স 2016 মই এতিয়া ডিপ্লয় এতিয়া থাকি আছে আৰু এতিয়াৰ পৰাই থাকি কিনে আমি এতিয়াৰ পৰা বি এনেকুৱা প্ৰমোশ্যন হৈ কিনে আমি এতিয়া কামাণ্ডাৰ কৰি এতিয়া বহি আছে আৰু এতিয়া এনেকুৱা কাম যায় চামতে বি এনেই কোৱা নিচিনা ইমান চাল ভিতৰতে হাতমতে কামটো একদম একটা কাম কৰাটো আমি ছেটিছফাই পা লগা একটা কৰি কিনে আহি আছে কিনে তুমি কৈ দিয়া আছে সিন্স আপুনি কৈছে না 2016 আপুনি ডিমাপুৰে পষ্টিং আছে আৰু এতিয়াই কাম কৰিছে কিছু এতিয়া তাক তো আপুনি বি 2016 কাম কৰাটো এতিয়া তাক তো আপুনি বি পাব্লিক খান নলি চিটিজেন্স খান না চাইড ফিডবেক নলি তাহান না ৰেছপন্সটো কেনেকুৱা আহিছে না এইটোতো ৰেছপন্সটো আলাগ থাকে মানুহ খানটো কোনোবাটো ক্ৰিটিচাইজ বি কৰে এইটোতো হ'বলৈ আছে হ'লে বি এইটোতো ধৰণে কোনো চিন্তা নাই হ'লে কোনোবাটো খুচি পাই লগা না কোনোবাটো খুচি পাই কিনে বি আমি খানকে বেছি গ্ৰেটিটিউড বি দি থাকে এস্পেচিয়েলি ডিউৰিং COVID-19 আমি খান মোৰ দেন 600 ডেড বডিজ বন্ধ কৰি দিছে তো তাতে মানুহ খান লাষ্ট ৰাইড কৰিবলৈ বি নাপাৰে কিনে থাকিছে হ'লে বি তাম দিবি আমি খান যাই কিনে এইটো ডেড বডিজ খান আমি খান বন্ধ কৰা তাম দিবি এইটো নিচিনা তাতে বি একদম একটা মানুহবোৰক খুচি পা লগা বি লিখিছে কোনোবাটো এই মানুহ হেটাৰ্ছ খানটো থাকিব এনেইতো ক্ৰিটিচাইজটো কৰি থাকিব কোনোবাটো ইংগা আছে তাহান ইংগা আছে ইংগা নাপঞ্চে নহ'লে বি নাপাৰে টাইম পৰা নকৰে ইংগা বি থাকিব হ'লে বি এইটোতো ইটছ পাৰ্ট অফ লাইফ এইটোতো পাৰ্ট অফ আমি খান লাইফটো এইটো আমি খান কামটো এইটো হৈ থাকিবলৈ আছে না কোন লগা মানুহ চব লগা খুচি কৰিব নাপাৰে এইটোতো হৈ থাকে Sir, last question. আপনি আগেৰে কৈছে না ডিমাপুৰে ট্ৰাফিক জাম
hoa karni ambulance khan hui fire brigade khan hui noli SDRF khan hui apni khan bi spot te jawale duk pai jai na to idlo pore apni la last message public khan noli citizens khan ge ki convey kormun jesna আচ্ছা এইটো আমি আগে দিবি কৈ দিছে সাইরেন ভেহিকলস এনি সাইরেন ভেহিকলস থাকছে গলে তো সাইড দিবি আর সাইড মাঙ্গা আছে মতলব এইটো তো সাইরেন বাচাস মতলব ইমার্জেন্সি আছে এইটো জানি দিব লাগে আর এইটো কোনো লেলবি তো সাইড দি দিবি আর স্পেশালি আমি ট্রাফিক কাবি বেশি থ্যাঙ্কস দি থাকে কি গলা তান সাইরেন খান বাজাই কিনা আসলে তান গাড়ি সব রখাই দি কিনা আমি খানা গাড়ি তোমার জলদি ফাটাই দে এইটো পৰা আমি এইটো আই অন বিহাফ অফ ডিস্ট্রিক্ট কমান্ড হোম গার্ড এন্ড সিভিল ডিফেন্স SDRF ট্রাফিক কান গিবি থ্যাঙ্কস দি আছে আর এইটো পাব্লিক খান কিবি কোনবা তো একদম জানে করিনা ফাট ফাট সাইড করিলে বেশিরভাগ তো এইটো সাইড না দিয়ে এইটো তো থাকে এইটো প্রায় এইটো নেক্সট টাইম যেতে কোন কোন হলে বি সাইরেন ভেহিকলস খান আহিছে গলে সাইড দিবি কইনি এইটো আমি লাগা একটা মেসেজ পাঠাই দি আছে তো viewers apni khan dikhiwa parishna SDRF khanwa field de jaina kam krala experience khan noli tahan la challenges khan huniwa parise aru mohan ide tahan SDRF khanwa data January loina ite till de tak tahan annual report dia la hisab de March de ekta incident hoise Density River de drone hala incident ekta April de hoise idu do duijun ringwell de oxygen khotom hoina muri jala mezibhima andu Tumugidima district de idu manu duijun muri jala exda incident ase aru ekta do July this month Density River Govinda Pira colony Burma game de drone hoina muri jala 17-year-old idu milaina tinta incident ase this year do aru apni khanwa emergency number lagi shikole do SDRF emergency number 8798442876 aru ekta do SDRF commander la contact number 70058068182 ase to apni khanwa emergency contact number lagi shikole do idu duita de contact kora paro koina apni ke janai dise World Population Day was organized by Jansankhya Samandam Foundation in Livingstone International Foundation Auditorium. Jansila Odgangmai, General Secretary of the JSF, stated that overpopulation is a threat to the environment. India, being the world's most populous country, needs to check on population control or it will become a serious threat to the people. JSF President noted that by this year, a two-child policy might be passed in Parliament where the public citizens fail to follow this policy. They will be sentenced to 10 years imprisonment and cut off from government services. Northeast being the minority state and Nagaland contributing to population 0.58, they opined that Northeast minority Nagaland should be exempted from the two-child policy or Nagaland population would become extinct. As we celebrate this World Population Day, JSF has to step forward to highlight the dangers of population explosion and population imbalance anywhere in the world. But as far as JSF is concerned, our perspective is only the country, and our perspectives are very clear. And ours is India needs to control population growth as fast as possible. Otherwise, in a matter of 20 years, we are going to face a lot of problems, depending on the land mass and the population density per square kilometer. So, I like to say that today, on the World Population Day, I would like to request each and everyone here today, as well as the people in general, and please stand by the JSF. Let's stand together to control our population. At least in Nagaland here, we have to live by exemption, population control. We cannot enforce population control because our population growth is already kind of average. If we implement this population control, it's going to go negative, and that's more dangerous than overpopulation. In the between the years 2001 and 2011 census, Nagaland's population has some negative growth. It's not because of negative growth, but deletion of some multiple entry of single person. Because of that, there was some decrease in 2011 census. Okay, that is fine, but if there were any negative growth, population growth in any society,
playing in Nagaland. They'll be much more determinal than overpopulation. So here too, we have to be exempted by animals. Now, since we don't have, we have not had the 2021 census, it has been postponed 3 times because of the COVID, as well as because of the recent elections. And I think it has been scheduled to be held in the last part of 2024. Once this is done, we'll have the correct figure of the population of Nagaland. But now, as I conclude, whatever it is, we, the tribals who are exempted, cannot just stay left there. We cannot remain left there. Though we are exempted, we have to stand with the national concern that if there is overpopulation, we are really going to lose out in the next 1 decade. So today, I request all of us here, as well as the people in China, to take a pledge that you stand by us, you stand by the demands of the SDRF to solve the population overexplosion. Thank you. Welcome to Nagaland TV. So manu laga was ite Nltv kan Livingstone Foundation School de aigina ase. Yete aigina taka to Jansankya Samatyan Foundation kambro world population de health korise. Aru the world population de Mr. Changshildu Kolmai General Secretary JSF pra ekta brief note dishe aru taiwa tala speech ti janai dishe ki population bishi hui jawa American laga environment de bishi threat ase aru inaka population do increase hui gina jaise guli do flora or fauna dibi effect hole chances kan bishi ase kide guli do ami khan thagi ole karne itia do environment kan kas kan kati gina amian khor banai do yatiwa ami laga climate nodi global warming hobole la chances kan bishi ase kuina amian ki janai dishe aru president bad JSF la president matala speech ti janai dishe ki itu sal probably itu sal parliament de two child system policy do pass krole ase kuina to aro ami north east state to minority ase aro 0.53% ikla population de contribute kore to itu two child policy do north east state tv implement krishi guli do ami khan minority do khotom hui jaw itu garne tan para tak itu two child system do ami north east state minority de implement nokuli la opor tv takhan khota gule ase kuina we ami ki janai dishe. The final trial camp for the 32 selected players is underway at IG Stadium Koimat that began on Wednesday. The camp is conducted by Nagaland Football Association. NFA President NFA Nibu Shikosi informed Nltv that 18 players of the 32 will be selected to represent the state and play at Nagaland, Assam on July 30 in the under 17 category. Kishim sports category de yede mohan naga manu hoishule do football do bishi interest pra tahan othai loi aro enaga interest wa mate Nagaland Football Association laga initiative tahan bi initiative logina yede junior players tahan laga trial camp July 5th and 6th de tahan trial camp logina tade 83 players bacha khan aro idu bacha khan mi kuna se gushigule do tahan 1st January 2009 to 31st December 2010 laga beach te born hua gan jonom hua gan bacha to under 17 tahan football khili bole jawole laga tahan trial camp July 5th and 6th te tahan conduct kura de tade out of 83 players te aji 32 players select kuri na tahan trial camp kurase to itia idu laga training trial camp laga aro tahan la platform ki hobole ase edu han select kura do kinaka tahan ke platform dibole ase edu detail ba janibo janibole mohan logode Nagaland Football Association na president Nibu Sekose mohan lode ase talode alab janibo details pra. Thank you so much mohan lode join kora karne to sir apni edu trial camp naga alab detail bra initiative lo laga alab ami kan ke janai dibo paro. Thank you for having me. For a National Junior Boy Championship to be held at Nongon, Assam from 28 till 6 August. So we have made an open trial by about 83 has attended. Out of these 83 we have selected for trial camp 32 participants. And we have 3 coaches recently which they have qualified for the AFC license to be headed by Azu as a manager
K2P as a coach and Kechi as a assistant coach. And out of this 32 will again select 18 players for the main tournament. So far everything is handled by the coaches, and our aim is selecting more players to have a trial game is to teach them and to mold them from the junior level so that by 2026 they can represent the senior team. Our aim is in that way, so we selected more players. So, sir, idu trial game to Calibra start hoise to kiman tak jabo aro bacha khan do players khan kote kina kurine accommodation bi hoise. Our game is just here. We are grateful to our youth resources and sports department. They provided all the hostel, the mess, everything. Though financially the other part budgeting we are bearing, our NFA is bearing, but we are grateful to the sports department giving all the ground and all the other accommodation facility. So the 32 are here with the coaches, 3 of them, and out of this we'll have a final selection on 12th. On 12th of this month, and after that 18 will have a game, coaching game till 28, and will move on 28 July for the tournament. Our match is scheduled to be played on 30 July. Acha to amhan NFA kan eman initiative dangor loina bacha khan gi itiabra train kurina start kure ase to as the president of Nagaland Football Association, apni bhi kina sai football la platform do like for our Nagas. We have a potential to produce international players, but the main drawback is financial part. The other part is infrastructure, and our Nagas we aim to play every game. Instead of making professional in one game, we try to play in every game. But however, now we are training our junior players to focus only on one game where they can represent our state as well as our country. Trial te around 34 aise, so we have shortlisted to 32. So there 32 we are having game in IG Stadium, including my assistant coach with Kichi. 34 aise. So our training is morning the physical fitness kuriase, and then evening to tactical kuriase. Yeah. To amhan training kura time de like kinaka se bacha khan na amhan dikhya se Calibra start hoise libi game do kinaka se ta na response bi aro alak techniques enaga amhan bi bahar de dikhi na se khilya khan to edu khan lode compete kuru bole kinaka techniques khan kina. So bacha khan dikhi to I'm very impressed. Like they have good qualities. Bisi baktu takana quality bisi bal ase. So we are by seeing the performance takana quality khan we are implementing kina training takhan karne bal hobo, like around majority to bal thakise kumba to still they're learning to takhan ke adjust kurine team to kina hone balance kurine ami han tournament e jabo to prepare kuri ase. Comparing to other state, like to be honest, other states are a bit ahead of us. Only I have confidence, like bacha khan, if they really work hard, and then we, as a coach, we are also giving our best, and then we believe ami khan state khan bi bal result ekta to ani hone ki to confidence ase. Hoi football de alak position ba players kan khile to sa apni bi experience aro sa bacha khan ida trial game ja ase sa den de kun de ol pishi mohan aro focus group laga ene ku dikha na ase na. Okay, individual quality to we are not different from other state, but one thing what I observe is ami khan Nagaland te ami khan positioning, lack of positioning game itu komti ase. Bacha khan like where to stand, where to pass, where to run, itu that is called positioning game. So bisipak ami khan positioning game itu nasikhai karne we are lacking in that area, or like individual quality, skill, takana controlling, passing to, I don't see that much different. We are equally good like the rest of the other states. Yeah. So this time apni khan edu positioning laga focus kure ase na kure.
Yeah, itu bar ami khan training to mostly focusing on positioning game. Takhan GT levi hari levi yeah, obviously we are all going for winning, but the most important thing is to let them learn something. Yeah, so that in the next 3-4 years they can become a professional player. Takhan itu bar mon digine ami khan coaches khan ki sikai ase learn gracefully to obviously 2-3 years te whenever they go out for trial in any club same ami khan ki training dia ase bahar te itu same training dia ase, and it's very good for our players when they go for a trial they have an advantage. Yeah, to mohan itia Nagaland Football Association President Sernibu Logadebi hunishe aro coach kun bra coach kurese bacha khange players khange mohan idia hunishe tahan ki initiative kurese aro ki de bishi focus kurbo lage to tahan logode caliber ase tahan bi paribo alake compete kro paribo koina aro idu selected players kan coordination July 12 the final selection obo tahan naga kundu tade out of 32 de 18 select kurina tahan championship te loi jawole ase Assam de to mohan laga Nagaland laga team to 30th of July de tahan khiliwole ase goina inform kurshe. Despite placing trash cans at short distance, the public still turn blind eye to dustbins and continue littering open areas around the footbridges located in 4th Mile and 5th Mile, thus resulting in a negative impact on the environment. The ignorance of the public towards cleanliness around public places have become questionable. Etia Nagaland TV Chumukidima second gate footbridge opore khara korine ase juntu yede ekta problem ki ase gole do iman sundur footbridge te ina letera han jama gorina dikhi pai ase khali du ekla no hoy alag jaga de alag kisim la wrappers bottle khan phelaina dikhi pai ase juntu sawole bhal nai. Second gate kuise gole do ekta hub hui jai Chumukidima karne तो ओदुला ओपरे की आसे गुले तो इना लेतरा खान पब्लिक स्पेस ते बेरा होमय दिखा दो खुशी ना पाए ओदु कारणे नागालैंड टीवी वा एकटा रिक्वेस्ट आसे पब्लिक के इना फुट ब्रिज हुलु पब्लिक स्पेस एरिया दे डस्टबिन खान दिखिना लेतरा खान तो फेलाई दिले बाल हो गइना जनाइ दि आसे आरो कैमरामैन आगे दे आइबि दिखाइ दियो जगह दे गुटकाला स्पीड खान फेलाई दियाला बि दिखि पाइ आसे आरो येदे लेतरा खान जमा हुआ दिखाला मजते खाली लेतरा खान एकला नहोय हुलुबि एदे व्हिस्की ला बोतल क्वार्टर बोतल खान भी दिखि पाइ आसे आरो एकटा की आसे गले तो इना पब्लिक स्पेस ते खोला खुली बोतल खान इना जमा करना राखि दिया तो एकदम सावले ভাল নাই आरो इदे Chumukidima टाउन काउन्सिल वा फ्लावर पॉट्स खान इमान ভাল वा राखि दिया समय येदे वाइन ला बोतल खान रैपर्स खान हुलुबि एदे लासीला कवर लेले बोतल खान इना बिशी फ्लावर पॉट इना राखि दिया से दु की कारणे राखि आसे गले तो ताखानी जानिबो ताहान सिविलाइज आसे ना की आसे इना फ्लावर पॉट ओपरे राखि दिया तो नागालैंड टीवी पब्लिक के रिक्वेस्ट करे आसे कि इना फुट ब्रिज तो मान भालो बनाइ दिया निजना सापा वा राखिना लेतरा खान नेफेलाइना निजर वा मेंटेन करिना सापा करना राखिले भाल हो गइना जानाइ दिया से आरो Nltv concern department की भी रिक्वेस्ट करे आसे कि इना लेतरा ला ओपरे आपने भी जज करले तो भाल हो गइना जानाइ दिया से नागालैंड टीवी एचा 5 माइल फुट ब्रिज ला ओपरे मान आहिना आसे जुनतु आपने आन दिखिबोले पारे आसे एदे ट्रेश खान किमान फेलाइना इना लेतरा करना राखि दिना आपने आन दिखि पाइसे ओदु निसिना सेकेंड गेट टीवी जाइना साइसे लेतरा खान इना फेलाई दिना आसे आरो 5 माइल जंक्शन ला फुट ब्रिज ते आइले तो आपने खान दिखि पावो कैमरामैन बा विजुअल्स टीवी बाला दिखाई दियो पारो ओदु निसिना आगे दे आइसे गुले तो एवरी कॉर्नर दे रैपर्स खान निलुवी लासीला कवर खान की खान फेलाई दिना दिखि पाइ आसे ये दे कैन बियर खान भी अपनी खान दिखि पावो आरो लेतरा खान किसिम लेतरा ये दे फेलाई दिना अपनी खान दिखि पाइसे ओदु निसिना रिस्पोंसिबल तो कोन आसे गुले रिस्पोंसिबल तो पब्लिक खान रिस्पोंसिबल आसे बिकॉज आहा जवा करा समय निलुवी रुखिना ভিউ চাই থাকা নিলুবি মানুকে রুখি থাকা সময় এনে হান খাইনা ফেলাই দিয়ালা তো ভাল নাই গুইনা আপনাকে জানাই দিয়েছে ওদু নিচিনা আৰু বি আগে দে 4th মাইল নিলুবি আগে দে ফুট ব্রিজ কিমান আছে দোকান বি আপনাকে দেখাইনা জানাই দিব নাগালেণ্ড টিভি এতিয়া 4th মাইল জংশন লা ফুট ব্রিজ ওপরে খাৰা আছে ওদু নিচিনা
আগে আগে দিবি 5th mile second gate te kurina ahan sina letera la opore footbridge letera opore apni an dikhi pai ase rappers khan hubi ki hon hubi every footbridge te letera ina phelai dina dikhi pai ase odu karne Nagaland TV request kore ase aro ekbar public khan ge ki ina public place khan de especially footbridge khan de juntu manu hotai aha ja korea jaga de ina letera nukuri dichi gule to bhal hobo ina apni an ge janai di ase every footbridge te Mudula bottle, Nltv can beer la bottle khan dikhi pai ase to karne public space te ina drink korina bottle khan ina nephelai dise gole to bal ho gina janai di ase. Improper dumping of waste at a public place at 4th Mile Junction. It is the duty of the public to have civic sense and no throw of dumped waste in place. Echa Nagaland TV 4 Mile Junction thik footbridge la niche de ahina je juntu ekta dangor ekta dumping site Manu khambara letera phelai na dukandar khambara letera phelai na ite dangor ekta dumping site hui jai na ase edu karne visuals ta cameraman ba dikhao paro odu dumping site to ina thik rasta opor de thik market la osor de man dangor ina phela la ekta jaga hui jai na ase edu karne big question to ki ase gole to concern waste management department khamba odu la opor de uku na sai de Tulivi letera ide man phelai da than ku problem nai odula opore ekta question ase aro public space te ina letera jama kuri dina rakhi dia homoy khali gun ekla no hoy ulivi kisim disease aro bimar bi olai letera wa aro mochori bishi generate hoi dewa bishi mochor olawo dewa juntu ide tik fishery ekta dikhi pai ase letera phelawo ide mochor khan olawo alag manula ghorde gushina manuhan ki bimar phelawo odu karne Nagaland TV wa request kore ase ki public khan huliwi dukandar khan huliwi ede letera khan to nephelai dise gole to bal ho koina apni an ge janai di ase kile gole apni an letera phelao udu letera wa bimar khan olai na apni nijor gor manu bacha khan ge bimar do duruwo odu karne Nagaland TV wa request ase ki yede waste to dump nukurle bal ho koina janai di ase aro main request to concern waste management department ge ekta request ase ki edu dumping site opor de apni khan joldi action loile bal hobo koina jankari di ase. A Lota Naga boy Merbimo and Kikon, aged 25 years, died in a bike accident at Kishankar Vision Kunj, New Delhi. According to the sources, he was working at one call center. He hails from Yemza village and presently residing at Panjiri Wakad district. The dead body was taken to a nearby hospital for verification. Detailed reports are awaited from authority. The Chankrama Student Union has reaffirmed its support for the Angami Student Union in their stance against the appointment of non-indigenous individuals to grade 4 positions in Kohima district offices. CSU President Kejawale Richa and General Secretary Menokrile Secho emphasized according to the 2017 office memorandum, grade 3 and grade 4 posts in district office must be filed by indigenous inhabitants of the respective districts. CSU appeals to department in Chumigirima and Dimapur district to follow procedures and reaffirmed from appointing non-indigenous candidates. The union vows to actively monitor offices to ensure compliance and protect the rights of indigenous inhabitants. State legislature and various organizations pay tribute to the late Nltv Sema, former minister of Nagaland, who passed away on July 10, 2024. Nagaland Legislative Assembly Speaker Sharangan Longkamer, remembering Nltv as a visionary Naga leader who dedicated his life to the welfare of the Eastern Sumis and the border Naga community. Nltv's remarkable contribution and tireless efforts have left a lasting legacy that will inspire generations to come. The 14th Nagaland Legislative Assembly conveys its deepest condolence to the bereaved family and pays solace and comfort during the difficult time. The Nagaland Health Protection Society NHPAs has clarified that the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana Chief Minister Health Insurance Scheme General category was a cashless health insurance scheme with an annual cover of Rs 5 lakhs per household. As a cashless scheme, the beneficiaries would receive treatment in empaneled hospitals in a cashless manner. That is, hospital would not charge any money from the beneficiaries for the cost of treatment. The Nagaland Health Protection Society in a statement noted that there was a misconception that if a beneficiaries of the APPMJAY CMHIS incurred medical expenses up to a maximum of Rs 5 lakhs, the amount would be reimbursed to him or her to a total of 5 lakhs. Further, the NHPAs explained that the ABPM
JAY-CMHIS general category covered only hospitalized treatment with entitlement to general ward and of certain specific daycare procedures like minor surgery, dialysis, chemoradiation therapies, etc. But the society said certain services items might not be covered by the scheme as per IRDAI guidelines, including cosmetic, room upgrade costs beyond the entitled room, the cost of upgrading the high-end implants, etc. The NHPS also shared CMHIS helpline number 888-05-15011, 888-05-15012, 888-05-15013, and 888-05-15014. The Indian Meteorological Department (IMD) has issued an orange alert for Mumbai indicating heavy to very heavy rainfall on Friday and Saturday. There is a monsoon through a cyclonic circulation has also delivered over Mumbai, which has resulted in strong westerly winds, the Met Department said. The orange alert is issued in case of extremely bad weather. It affects transport facilities including rail, road, air. According to recent data released by IMD, the average rainfall recorded at 8 a.m. in the central Mumbai region was 93.16 mm, in the eastern suburbs it was 66.03 mm, and in the western suburbs it was 78.93 mm. The primary suspect in the murder of Bharat Ratna Sangha Secretary Durga Prasad Deb, also known as Vicky, Raju Barman, was brought back to the state on Thursday under heavy police escort. The West District Additional SP Charanjit Chakraborty, SDPO NCC Chobrat Barman, and Airport OC Abhijit Mandal, along with a large contingent of police officers accompanied Raju Barman from the airport to Agartala. Raju Barman, the man accused in the brutal murder of Vicky, the secretary of a social club situated at Asia Bazaar, Agartala, was apprehended by the state police crime branch in Assam, Kanpur district. Manipur Chief Minister N. Biren Singh on Thursday distributed benefits to more than 4 lakhs beneficiaries under various government schemes in the Imphal district of Manipur. Addressing media person, Manipur CM N. Biren Singh said, "Today we are benefiting around 4 lakhs beneficiaries under various schemes of government. We are mentally focusing on those residing in relief camps. Today we are providing rupees 25,000 each to 6,000 families and rupees 1,000 each to about 60 persons across the state. It will provide relief to all the people in the relief camps." That's all we have in English news now. For more news and updates, keep watching Nagaland TV. Nagaland TV, Sob Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.